My family and I decided nga adto mi sa Bohol mag-spend sa among Holy Week kaya akong sister taga Lubok man. Ubani ko ninyo sa amo ang pag-spend sa among Holy Thursday. What's up guys? It's me, your favorite cooking inag. Paso na ta sa luto instead. Ubani mi ninyo sa amo ang pagbiyahe ngadto sa Cruz Dako dinhi sa Cambansi, Lubok, Bohol. Karon ubanan ta sa ako ang pamilya diri sa Bohol. Ako ang sister, akong brother-in-law, ihang sister, akong duha kapag umangkon. Ilahang Stations of the Cross pari-pareha ra pod sa ato ang gitawag nga Good Shepherd ngadto sa Cebu. But then, much steeper ang ilahang agianan, usa pa medyo taas-taas gyud ang iyahang gihikahimtangan didto sa bukid. Sa pagbalik-balik na ko diri sa Bohol, I've always wanted to visit this place kay lagi isa na siya sa mga trademark dinhi sa Lubok, Bohol aside sa ilahang river. All the while, gatuo ko nga sayo na nga mo agianan paingon sa mga pillars of the cross. So, diha ko nasayop guys. Taas kaayo og lisod ang agianan dire sa ilahang Cruz Dako paingon silang Stations of the Cross. So, mupadayon ta sa ato ang paglakaw ngadto sa ato ang journey paingon sa 14 Stations of the Cross. So, we started off here. The prayer was led by Ati Ai. Hinihini ra yung lakaw inyong antino kay baw na mo idad-idara na gyud ta maglisod na tag saka ning mga bungtod-bungtod kay sakit kaayo ang ato ang mga tuhod. But this little sacrifice that we did is very small compared to what Jesus did in front of that cross to save us from our sins. Ug tuod pod sa atong pangidaron karon daghan kaayo tag realizations in life. Makaingon ta sometimes na I could have done this, I could have done that, but then nahitabo na ang nahitabo. What we can do karon sa present is to repent and think about our sins ug ato ni siyang i-lift ngadto sa Ginoo. Wala magitaw nga perpekto, but then if you try to be the best version of yourself every day para sa imong kaugalingon ug para sa mga tawo nga nagpalibot nimo, you are one step closer to be connected with God. So let's pause for a moment and appreciate unsa kanindot ug unsa kagwapo ang gihatag ng mga milagro sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Ako mismo sa akong kaugalingon, living testament ko ngadto sa akong mga anak nga naagyoy kaluoy ang Ginoo. Regardless if unsay estado nimo sa kinabuhi, basta ikaw kahibalo ka magampo ug mangayo og pasaylo sa imong mga gipangbuhat sa past, naadyoy Ginoo nga naminaw nimo. Magpadayon lamang ta nga maayong ehemplo nga na sa atong mga anak o sa mga tawo nagpalibot nato. So mga pinangga ko nga tigpaminaw ug unsa man gani ang mga kalisod nga atong giagian karon, ayaw kahadlok ihangad ngadto sa Ginoo kay naa siya naminaw. I always believe that new mornings brings new hope. So dili ta mawala ng paglaom kay naay Ginoo. So dako gid kayo kog kalipay guys kay dire sa Bohol na ako'y family nga nidawat nako og sa akong mga anak with their arms wide open. We just miss our Daddy Jimar nga wala nakakuyog namo. Kay nanarbaho pa siya dito sa layo, but eventually when we are gonna be complete, we are gonna be visiting them again. Daghang salamat sa inyong pagkuyog namo guys. Sakto mo mali ko, tara, dagta.